Bonjour tout le monde, Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جديتكم بان نوفو موديول في اون سبيسياليتي جديده في لا ميديسين اللي هي لا ميديسين دونتير، واللي راح نقراو فيها لودونتولوجي كونسيرفاتريس ou bien brièvement كما تعرفوا اسمها او سي، ولا كانت عندها un autre synonyme اللي هي la dentisterie opératoire DO. وشنو هذه لا سيونس؟ واش راح نقراو لي من تهدر بوك نعرفوا ان شاء الله باذن الله كلش. L'OC, c'est une science qui traite les affections de tous les tissus de l'organe dentaire, que ce soit l'émail, ou bien la dentine, ou bien la pulpe, ainsi leurs complications. On va détailler ça. Le but de l'odontologie conservatrice est de préserver l'organe dentaire. Maintenant, comment on doit faire pour garder la vitalité et le sauvegarde de l'organe dentaire sur l'arcade. L'OC a 4 volets. On a l'OC thérapeutique, on a l'OC préventive, l'OC restauratrice et l'endodontie. قلت لكم بلي l'OC elle traite les affections. راح نعرفوا شنو هما هذو les affections. عندنا les caries, les traumatismes, les microtraumatismes, les hypoplasies de l'émail et la corrosion. كيما لا كاري ماكش حتى واحد منا ما يعرفش شنو هي لا كاري، قاعنا لا كاري. traumatisme هما ce sont des lésions ou bien des fractures d'une dent ou bien de plusieurs dents causées par un choc. Par exemple, un sport, un accident. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, واحد كان يدير سبور après طاح نقولوا طاح على سنانو هكا، اوتوماتيكمون سنتو كيفاش راح يصرى لها؟ راح تتكسر. هذيك لا فراكتور نتاع لا دون تاعو نسميوها ان تروماتيزم، ويكون فيه اون بير دو سبستانس. لي ميكرو تروماتيزم عندنا لي فيلور هما دي فيسور au niveau de l'émail ou bien de la dentine، بصح ما يكونش كاين une part de substance، ما كاش un part de tissu dentaire. Les hypoplasies de l'émail, c'est une anomalie congénitale où راح يكون عليها un cours spécial اللي هو الكور قبل الاخر في لو بروغرام تاعكم. وعندنا la corrosion. D'accord. وثاني قلنا بلي l'OC elle traite les complications. واش نقصدو بمعناتها les inflammations تاع le ligament alvéolo-dentaire, les affections osseuses تاع l'os alvéolaire, les affections muqueuses كيما la cellulite, les abcès, les fistules. ومن بعد راح au fur et à mesure راح تزيدوا تعرفوا عليهم كثر وكثر. هنايا مديت لكم un petit résumé على le cours تاعكم اللي كان introduction en odontologie conservatrice. Après on passe à notre deuxième cours qui s'appelle l'organe dentaire. راح نبداو بسم الله. هنايا في notre deuxième cours, on va aborder des notions anatomiques, histologiques et physiologiques sur l'organe dentaire. Et on commence. On a le plan. On a des généralités sur l'anatomie de l'organe dentaire, l'odonte, l'endodonte et le parodonte. L'histologie de l'organe dentaire, que ce soit l'histologie de l'émail, de la dentine
et de l'endodonte et l'histologie du parodonte. Et enfin, on a la physiologie de l'organe dentaire. Introduction. La dent est un organe d'une grande dureté. La couronne dentaire, ou ce qui apparaît en bouche, ne représente que le type de l'iceberg de la structure de cet organe. L'organe dentaire est constitué par des différents éléments, de sa périphérie jusqu'à sa profondeur. Ces éléments se distinguent les uns des autres par leur structure macro et microscopique qui leur permettent d'assurer les différentes fonctions. Il faut savoir que l'organe dentaire est constitué de deux parties anatomiquement et physiologiquement, histologiquement différentes et distinctes. L'organe dentaire l'organe dentaire est représenté par la couronne et la racine. La couronne, il y a la partie visible, c'est ce que vous voyez en bouche. La racine, jaya sous l'os, sous la gencive, n'est pas visible, vous ne la voyez pas. Des généralités. L'organe dentaire est une entité à part entière assurant par son aspect morphofonctionnel essentiellement la fonction masticatrice. لازم تعرفوا بلي la fonction essentielle, basique de cet organe dentaire, il y a la mastication. La mastication, elle est assurée par quoi? Elle est assurée par l'aspect morphofonctionnel. واش نقصدوا l'aspect morphofonctionnel? L'aspect morphofonctionnel est représenté par l'anatomie dentaire qui est faite d'une façon particulière pour permettre à cet organe dentaire d'assurer les différentes fonctions. Parce qu'il faut savoir que la dent, mahij des surfaces planes ou bien lisses, elle a des reliefs anatomiques sur la face occlusale bien sûr, ou les reliefs anatomiques ou bien l'anatomie dentaire taha, elle va permettre à cette dent d'exercer la fonction masticatoire. C'est un schéma de l'odontogenèse ou l'organogenèse ou l'embryogenèse de l'organe dentaire. اللي راح تقراوه en détail في le module d'histologie. C'est un organe dur, blanchâtre, composé d'une couronne, c'est la partie qui est la partie visible, et d'une ou plusieurs racines. Il y a des dents qui ont une seule racine, les monoradiculés, ou qu'il y a des dents qui ont 2, 3, voire 4 racines, les plus radiculées. Implantées dans la cavité buccale ou bien sur l'arcade dentaire, plus particulièrement dans l'os alvéolaire des os maxillaires, l'os maxillaire et l'os mandibulaire, est destiné notamment à broyer les aliments. L'os alvéolaire est implanté dans l'os basal, que ce soit l'os maxillaire, il y a la mâchoire supérieure, ou bien l'os mandibulaire, il y a la mâchoire inférieure. راح تقراو هذا في l'anatomie humaine, ما تقلقوش. L'os alvéolaire هذا c'est lui qui va supporter l'organe dentaire ou la dent tout simplement. Il est destiné à recevoir la dent. Il est constitué par 4 tissus
que sont l'émail, la dentine, le sément et la pulpe. Anatomiquement, on distingue la couronne et on a la racine. La couronne, c'est la partie visible de la dent. C'est ce que vous voyez en bouche. La partie fonctionnelle de la dent dans son aspect masticatoire. Parce que la fonction essentielle de la dent, c'est la mastication. Son anatomie est très variable selon le groupe de dents. On a, comme vous savez, on a les incisifs, les canines, les prémolaires et les molaires. Et en fonction de la particularité de la dent, elle assure la fonction propre à elle. Parce que, comme نقولوا, l'anatomie, elle crée la fonction. وحنا على بالنا باللي l'anatomie تاع nos dents ماشي كامل كيف. Chaque groupe de dents عنده une fonction spécifique. La mastication, كيما les molaires et les prémolaires, ils servent au broyage des aliments. Par contre, les canines, ils vont déchiqueter les aliments et les incisifs tranchent. La dent possède, ou bien la couronne, possède des éléments anatomiques particuliers. La couronne, il y a des reliefs anatomiques ou des éléments anatomiques qui sont chaque groupe de dents. On a les cuspides, le bord libre, le lobe ou le cingulum. هذو راح تقراوهم en détail في l'anatomie dentaire. وسهلين. La racine, c'est la partie qui fait suite à la couronne. Elle est non visible, ancrée dans l'os. Dans l'os alvéolaire. Constituée tout comme la couronne au centre par la dentine, mais cependant recouvert de sément et non par l'émail. لازم تعرفوا باللي في la racine, la couche externe تاعها هو le sément. كيما هنا هذه هي la racine اللي جايه implantée في l'os alvéolaire. La couche externe هو هذه. هاولي كيما هذا هو لو سيمون، هي لا couche externe. بصح كي نروحو لا couronne، هذه لا couronne وهذه لا racine. كي نروحو لا couronne نلقاو باللي لا couche externe هي c'est une couche améllaire. بصح la couche externe في la racine c'est une couche sémentaire. ومن بعد هذا le sément il va recouvrir quoi? Il va recouvrir la dentine اللي هي هذه la dentine radiculaire. Par contre l'émail il recouvre la dentine اللي جايه في la couronne هذه. Après au centre هنايا كاين لا pulpe، هذه نسموها لا pulpe radiculaire وهذه la pulpe camérale. اسمها pulpe camérale ou pulpe radiculaire par rapport la localisation تاعها وين جايه. كي هذه جايه هنايا في لا كورون نعيطوا لها لا pulpe camérale، وكي جايه هذه كي جايه في la racine نعيطوا لها la pulpe radiculaire. De quoi se compose l'organe dentaire? L'odonte, c'est la partie de l'organe dentaire principalement constituée par l'émail et de la dentine. L'odonte,
c'est l'émail et la dentine. هذا واش نقصدو بلودونت. L'endodonte, c'est la partie de l'organe dentaire principalement constituée par la chambre pulpaire et les canaux radiculaires. L'endodonte, نقصدو به la chambre pulpaire et les canaux radiculaires. Le parodonte, il est représenté par 4 éléments, la gencive, le sément, l'os alvéolaire et le ligament alvéolo-dentaire. C'est l'ensemble des tissus minéralisés ou non qui assurent la fixation et l'articulation de l'organe dentaire dans les maxillaires. Maintenant, le parodonte, c'est lui qui sert au maintien de l'organe dentaire dans son alvéole. Ici, dans ce schéma, on a la couronne, on a la racine, la couche améllaire, la couche dentinaire et la pulpe camérale. Le sément, la dentine radiculaire et on a la pulpe جاية في les canaux radiculaires. Les organes dentaires sont répartis sur les deux arcades en plusieurs entités fonctionnelles, communément appelées dents. Ils sont en nombre de 32, 16 au maxillaire supérieur et 16 au maxillaire inférieur pour les adultes. Les adultes, عندهم 32 dents, en incluant les dents de sagesse. 16 au maxillaire supérieur et 16 au maxillaire inférieur ou là la mandibule. Par contre, chez les enfants, عندهم 20 dents temporaires ou bien décéduales ou bien lactéales. L'éruption dentaire donne lieu à deux types de dentures. On a la denture temporaire qui commence au 6e mois de la vie extra-utérine et on a la denture permanente qui débute dès l'âge de 6 ans, dès l'éruption de la première molaire inférieure permanente. Là, dans ce schéma, on a la répartition des dents chez un adulte et chez un enfant. De toute façon, on راح تقراو en prothèse كيفاش راح نسميو les dents. عندنا un cadran هكايا راح تقراوه نورمال. هنا عندنا une image réelle d'un enfant en denture mixte parce que وعلاش هنا parce que sur arcade واش كاين les dents lactéales والداخل هنايا يسمى les germes تاع les dents permanentes. L'histologie de l'organe dentaire. L'histologie de l'émail. Il y a la couche externe de la couronne dentaire, bien sûr. L'émail est une structure minéralisée. Elle est une structure minéralisée. معناتها elle est riche en minéraux d'origine épithéliale. L'émail ماشي هو un épithélium. لا. L'émail, il est d'origine épithéliale parce que l'émail, il est sécrété par une cellule qui s'appelle l'amyloblaste. هذيك l'amyloblaste
هي les d'origine épithéliale qui forment un recouvrement protecteur au niveau de la couronne des dents. Maintenant, l'émail se trouve exclusivement au niveau de la couronne. برك ما كاش في la racine un émail. C'est un tissu hautement minéralisé. La structure la plus dure في l'organisme تاعنا parce que كل ما يزيد le taux de minéralisation تزيد la dureté تاع هذاك l'organe. Il est plus dur que l'os. اسمع على بها هو la structure la plus dure في le corps. Il est d'une épaisseur maximale au niveau du bord libre اللي هي la partie incisale تاع les incisifs central, latéral, supérieur ou inférieur, et des pointes cuspidiennes, les khas le groupe prémolo-molaire. Il s'affine au fur et à mesure que l'on s'approche du collet, épaisseur minimale. معناتها كاين معناتها l'épaisseur تاعو يكون maximum في le bord libre pour les incisifs ou les pointes cuspidiennes pour les molaires et les prémolaires et aussi pour les canines. وعنده un épaisseur minimale معناتها une fine couche d'émail وين تكون في le collet في la région cervicale constitue la première barrière contre les agressions externes, que ce soit des traumatismes, des caries et des chocs thermiques. Parce que هو عنده des propriétés mécaniques très importantes. هو la structure la plus dure, parce que l'émail est plus dur que la dentine et que la pulpe. معناتها il représente ou là il joue un rôle de protection physique pour les autres structures. C'est-à-dire il protège les couches internes, la dentine et la pulpe, qui sont plus ou moins vulnérables. Formé de cristaux d'hydroxyapatite enrobés de matrice organique et d'eau. Il est acellulaire et avasculaire. L'émail ne représente pas de cellules, c'est une structure complètement minéralisée. N'indouche des cellules. Une fois la dent a fait son éruption, maintenant la dent est sur l'arcade dentaire, la structure amélaire est complète. معناتها l'émail ما راحش يصرالو un développement واحد اخر ولا والو. Il ne possède pas le pouvoir de régénération. لو كان تصرى une fracture au niveau de l'émail ما راحش تصرى une régénération ولا une cicatrisation parce que il n'a rien. Il est acellulaire et avasculaire. ما عنده la vaisseau sanguin, la vaisseau lymphatique, la des nerfs. وكي ما عندوش هذو كاع اسمها acellulaire avasculaire, pas de pouvoir de régénération ou là de cicatrisation. Élaboré en totalité pendant l'odontogenèse, pendant la formation des tissus dentaires, par les améloblastes. Les améloblastes ils vont sécréter l'émail et il ne peut être reconstruit dans la dent adulte. Maintenant, une fois l'émail ou la structure amélaire est élaborée, c'est fini.
on ne peut pas avoir une nouvelle couche amélaire ou bien des réparations. Ça n'existe pas. L'amylogenèse est d'une séquence complexe d'événements cellulaires et extracellulaires qui se produit en deux étapes intimement reliées. La production d'une matrice organique qui se minéralise immédiatement, suivie d'une déposition minérale accrue. معناتها يكون عندنا une matrice organique qui va se minéraliser par le dépôt des sels minéraux se forment des cristaux d'hydroxyapatite. ولازم تعرفوا باللي les cristaux d'hydroxyapatite c'est c'est l'unité structurelle qui forme l'émail. احنا كي نشوفوا في l'émail كيفاش نشوفوه sous microscope يكون sous forme des cristaux. Un cristaux est composé de plusieurs mailles élémentaires d'hydroxyapatite. شتو هذوك لي كوب قريتوهم في الشيمي. هذوك لي كوب نتاع هذو يجوا معمرين كاع بلي كريستو بليدروكسي اباتيت. ومن بعد كريستو قدام كريستو يحمد لنا دي تريز. بعد راح نديطايو فيها. La composition chimique de l'émail. L'émail le plus minéralisé des tissus durs. Il est constitué de 96 de minéraux. Qu'est-ce qui se passe? Sous forme de cristaux d'hydroxyapatite et de 4% de matériel organique et d'eau siégeant entre les cristaux. معناتها عندنا هكايا دي كريستو معناتها زعما هكا يكون عندنا دي كريستو ديدروكسياباتيت. ومن بعد هذو الفراغات اللي راكو تشوفوا فيهم هنايا زعما هكايا هذو الفراغات يكونوا معمرين بالماء بلو ماتيريال اورغانيك. La phase minérale. Elle est formée majeure partie par les cristaux d'hydroxyapatite. هايليك la formule chimique تاعها. هايليك هذه هي la formule chimique تاعها. Les sels de calcium et de phosphore, le calcium. On a les carbonates, le sodium, le magnésium, le chlore et le potassium. Des éléments mineurs comme le fluor, le strontium, le zinc sont également retrouvés. بصح يكونوا en état de trace. اسمع la quantité تاعهم ما تكونش بزاف. Parce que le composant majeur هو l'hydroxyapatite, les cristaux d'hydroxyapatite. ورانا نشوفوا باللي le taux de minéralisation تاع la dentine. Le taux de minéralisation تاع la dentine هي 65%. وراه يقل من تاع l'émail. يسمى l'émail est plus minéralisé que la dentine. La phase aqueuse. L'eau est représentée est présente dans l'émail sous une forme libre. معناتها ما يكونش lié d'autres structures ou d'autres éléments.
1% du poids tissulaire ou sous une forme liée avec d'autres protéines comme la mélogénine. 2,4% du poids tissulaire. L'eau libre se trouve surtout dans les espaces intercristallins كما قلت لكم. نعاودو عندنا دوك لي كريستو ديدروكسي اباتيت زعما هكايا ولا عامليك ماشي دايرين هكا بصح شغل باش نسامبليفي زعما عندنا هادو هما لي كريستو هنايا هادو هما لي زيسباس انتركريستالين معناتها واش معناتها انتر سي بين لي كريستو ديدروكسي اباتيت هادو يكونوا معمرين بالماء وبلا ماتيير اورغانيك. La phase organique représente 0,6 à 1% du poids tissulaire dans l'émail mature, composé de protéines non amylogénines résiduelles et phospholipides. La phase organique, كاين des protéines non amylogénines ou كاين des phospholipides. هذا واش فيها؟ هذا c'est un tableau récapitulatif تاع la phase minérale, la phase organique et la phase aqueuse. نروحوا les caractères physiques de l'émail. L'émail هو le tissu le plus dur de l'organisme. وحاجة كي تكون dur لازم تكون كاسونت. كي زعما نمدلكم ان اكزومبل. عندكم كاس تاع الزجاج كي يطيح راح يتكسر، بصح لو كان يطيح لكم كاس ماشي نقولوش كاس، نقولوا ان اوبجي اون سيليكون ولا اون بلاستيك ما يتكسرش لو كان يطيح صح. يسمى لا دورتي عندها علاقه بلا فراجيليتي او شوك تيرميك. كل ما تزيد لا دورتي زيد لا فراجيليتي او شوك تيرميك او شوك ميكانيك. شنو نهضر لا فراجيليتي او شوك ميكانيك راح تزيد. معناتها هذاك لوبجي يولي بزاف فراجيل يولي كاسون. وعلاش كاسون؟ باسكو l'émail puisque هو il est très minéralisé راح يكون dur ou il ne possède pas aucun pouvoir élastique. شحال le taux de minéralisation تاعو 96%. Par contre la dentine elle est moins minéralisée que l'émail. معناتها elle n'est pas très cassante كيما l'émail. Elle possède la dentine هذه elle possède un coefficient d'élasticité supérieur à celle de l'émail. Comme elle a un pourcentage de minéralisation qui égale شحال 65%. معناتها 35% راح يكون représenté par la matière organique. هذيك la matière organique هي اللي elle confère l'élasticité ou bien la souplesse. l'élasticité معناتها ما تفهموش كيما لاستيك هذاك شغل ما نمددوه ومن بعد يعاود يولي البلاستو. لا ماشي هذيك اسمها اون تيرم هذه l'élasticité. واش نقصدو بها اون تيرم دو سوبليس. l'émail شحال عنده لا ماتيير اورغانيك تاعو 4% ولا لا دونتين عندها 35% هي كاع لا ماتيير اورغانيك. معناتها سي لوجيك باش يكون لا دونتين ني با تري كاسونت par rapport à l'émail. L'émail, la propriété deuxième, l'émail il est translucide. واش معناتها translucide؟ translucide ماشي transparent.
ترانسلوسيد لا ترانسبارونس تاعها تكون موندر، باسكو لا ترانسبارونس نشوفوا الحاجه اللي راهي موراها نت، بصح لا ترانسلوسيديتي لي بور نتاع هذاك لوبجي اللي راه مور هذاك حاجه ترانسلوسيد نشوفوها صح، بصح نشوفوها مضببه، ما نشوفوهاش نت. لا ترانسلوسيديتي واش نقصدو بها؟ لا ترانسلوسيديتي نشوفوها او نيفو دو بور ليبر تاع هايليك. شوف لا ترانسلوسيديتي نشوفوها هنايا في لو بور ليبر تاع لي زانسيزيف. هنايا هذه لا ريجيون انسيزال elle est faite exclusivement d'émail chez des personnes يكون عندهم تكون يتبان لا ترانسلوسيديتي تاع لي دون سنترال معناتها لي زانسيزيف تاعهم يكون عندهم لا ترانسلوسيديتي هذه. لا ترانسلوسيديتي هذه جايه كي يكون ليماي il est fait exclusivement برك مام ليماي ما يكونش تحته شغل كاين يكون كاين اون ديفيرونس بين لا ليميت تاع لا دونتين باسكو هنايا جايه لا دونتين و ليماي على بها كاين ناس اللي عندهم، وهذا جينيرالمون يكون فريكون شي لي زونفون معناتها عند الكبار ما يكونش عندهم لا ترانسلوسيديتي تروح لهم باسكو تالمون il sollicite لي دون تاعهم في لا ماستيكاسيون كل حاجه سما لا ترى ان فينومين دو جور، وهذاك لو فينومين دو جور هو اللي راح يخلي تشوفوا الناس الكبار اسنانهم كاين اسنانهم مسطرين، وهي لا هي اون فري اون رياليتي الواحد سنان لازم يكون لي سونترال تاوعو يكونوا كبار على لي لاتيرال، يكونوا ماشي كبار يكونوا طوال على لي لاتيرال، بصح تالمون سما الانسان يكبر في العمر ويولي ويستعمل بزاف لي سنان، ويسمى واحد في عمره 60 سنه ماشي كيما واحد في عمره 20 سنه ولا ماشي كيف واحد بزاف استعمل سنانه وواحد غير ما جا للدنيا. وكاين دي جون اللي ما عندهمش هذه لا ترانسلوسيديتي تاع لي ماي، وعلاش؟ باسكو لا ليميت نتاع وين تخلص لا دونتين وين وين كاين لي ماي تكون بزاف، هذيك لاكوش بزاف تكون صغيره، اسمها لا دونتين تكون جوست تحت لي ماي، ما يكونش كاين فراغ بين لي ماي ولا دونتين. لي ماي est opaque au rayon X. واش معناتها opaque؟ opaque في لا راديولوجي دونتير نشوفوها بلون، سما وعلاش نشوفوها بلون؟ باسكو كي يجوزو لي ريون اكس هذو كي يجوز لي ريون اكس في لي ماي، هذاك لي ماي il laisse pas passer هذوك لي ريون، راح يابسوربيهم باسكو il est minéralisé ou tellement il est minéralisé بزاف plus que la dentine et plus que la pulpe، راح يبان لي ماي في لا راديوغرافي هنايا راح يبان هو لو بلو بلون عليهم كاع لا دونتين وعلى لا بولب. شوفوا لا كوش اكسترن كيفاش راهي تبان بزاف بيضاء، بصح الحاجه كيما تكونش اوباك كيما هنا زعما لا جونسيف ولا لي زيسباس انتردونتير، هذو لي زيسباس انتردونتير راهم يبانوا اون نوار، يبانوا لنا
en noir parce qu'ils ne sont pas minéralisés. Ils vont donc les rayons X peuvent traverser la gencive. وكل ما تزيد le degré de minéralisation راح تزيد l'opacité تاع هذاك l'élément وراح يبان بلون في لا راديو. بلون بلواتر معناتها نسيت باش نهضر لكم عليها. بلون بلواتر كيكون ليماي ترانسلوسيد هنايا au niveau du bord libre راح نشوفوا une couleur blanc bleuâtre ولا grisâtre. هذه عندها علاقة بلا translucidité. Et les plus épais au niveau du sommet de la couronne dentaire, plus de 2,5 mm, et plus mince au niveau du collet, on regarde de la tache gingivale. كما قلنا يكون عنده une épaisseur maximale وين في le bord libre ou les pointes cuspidiennes, ou une épaisseur minimale au contact du collet, c'est la région cervicale وين كاين لا tache gingivale ولا la tache épithéliale. هذا c'est un tableau اللي يريزومي لنا les propriétés physiques de l'émail. عندك la résistance à l'attraction, la résistance à la compression, le module d'élasticité, la dureté en knoop, le coefficient linéaire de dilatation thermique et l'indice de réfraction. L'aspect histologique et ultrastructural de l'émail. L'émail est constitué de 3 couches. L'émail aprismatique interne de 300 à 400 micromètres d'épaisseur. L'émail prismatique qui occupe la plus grande partie de l'épaisseur de l'émail, en grande quantité. L'émail aprismatique externe. معناتها au centre. زعما هنايا. راح ندو هذا لو شيما. هنا هذا نسموه l'émail aprismatique externe. ومن بعد هنا اللي يكون au contact de la dentine l'émail aprismatique interne. ومن بعد هنا في الوسط يكون عندنا l'émail prismatique. هذا هو اللي يكون عنده النسبة تاعو تكون كبيرة، l'épaisseur تاعو يكون كبير. هنا دوك نعرفوش معناتها ان بريزم و دي كريستو و شوفوا l'émail حنا سو ميكروسكوب كيفاش نشوفوه. قلت لكم ياك لونيتي ستركتورال تاع l'émail هو لي كريستو ديدروكسي اباتيت. هذاك ليدروكسي اباتيت هذاك لو ماي اليمونتير تاع الكريستو ديدروكسي اباتيت راح يتصامبلاو هكا دون سورت وين راح يخدموا لنا ان كريستال هكايا ان كريستال. ومن بعد هذوك لي كريستو ديدروكسي اباتيت ils vont s'adosser, ils vont se rassembler, ils vont s'arranger. نرسم
ils vont s'arranger en prise. معناتها كل واحدة تطلع فوق اسمها دقيقة. تخيلوا بلي هذا ان بريز. ان بريز واش معناتها هو سو سون دي باتوني متكونين بلي كريستو ديدروكسي اباتيت. هذا البريزم راه معمر بلي كريستو ديدروكسي اباتيت. هذا بريزم هذو لي زيسباس انتر بريزماتيك اللي يكونوا معمرين بلو لا ماتيير اورغانيك. شفاو عليها هذه. هذو لي بريزم يكون من داخل فيهم لي كريستو ديدروكسي اباتيت. كيفاش نديروهم هكايا؟ هذا واش معناتها ان بريزم لي كريستو ديدروكسي اباتيت. لي ماي نون بريزماتيك معناتها هذاك لي ماي اللي قلت لكم يكون سو فورم دي بريزم. كاين عند لا سورفاس كي طوندو ماشي لا سورفاس سبيسياليزي بور لي ماي ما تكونش كاع ان ماي بريزماتيك. كاين دي زون وين يكون لي ماي ماشي بريزماتيك يكون ابريزماتيك اللي هي لي ماي ابريزماتيك انترن ولي ماي ابريزماتيك اكسترن. هذو هنايا في هذو لي دو زون يكون لي ماي نو بوساد با دي بريزم. معناتها يكون هذوك لي كريستاليت باراليل اونتر او ما راحش يشكلوا لنا دي بريزم. داكور. واش قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا quand tous les cristallites sont parallèles entre eux on obtient des couches d'émail non prismatiques visibles soit au voisinage de la jonction amylodontinaire وين l'émail يكون non prismatique interne soit à la surface de l'émail non prismatique externe à la surface externe de l'émail. هنا عندنا deux zones وين يكون l'émail non prismatique يا إما au voisinage de la jonction amylodontinaire وين يكون l'émail non prismatique نعيطولو interne ولا à la surface de l'émail اسمها la surface تاع la couronne وين يكون l'émail non prismatique ونعيطولو externe. ولي بريزم هما ce sont des bâtonnets جايين هكا. هما ce sont des bâtonnets parallèles بصح لو كان نشوفوهم transversalement كان نديرو une section transversale on trouve pas une section circulaire. Là on trouve une section amorphe de forme amorphe une forme bien précise. L'émail prismatique qui est constitué d'un assemblage de bâtonnets minéralisés autrefois dénommés prismes. Donc les bâtonnets, un assemblage, donc les bâtonnets ils vont s'assembler ou des prismes composés de cristaux ou là des cristallites. Cristaux, il y a des cristallites d'apatite carbonatés, eux-mêmes formés d'hydroxyapatite
pour les substituer tendu de la jonction amylodentinaire à la surface de la couronne et d'une substance interprismatique également minéralisée. احنا وش عندنا émail dentine pulpe هكا. وش قلنا l'émail il est tendu de la jonction amylodentinaire à la surface de la couronne. La jonction amylodentinaire, وشنو هي؟ Oui, il y a la zone de contact, les GAD, il y a la zone de contact entre l'émail et la dentine. هذه نعيطوا لها la jonction amylodentinaire. معناتها l'émail prismatique il est tendu, la localisation اسمها topographique تاعو من la jonction amylodentinaire حتى la surface externe تاع la couronne. هذا كاع يكون un émail prismatique. L'émail est organisé en prisme, une substance interprismatique composée de cristaux ou bien des cristallites d'apatite carbonatée formés d'hydroxyapatite pour les substituer. كما قلت لكم باللي هذا كما نشوفوه l'émail هنا سو ميكروسكوب هذو لي باتوني ولا لي بريزم لي كونو باراليل entre elles هاي ليك لا سبستانس انتربريزماتيك اللي راهي بلي فلاش. شوفوا هذه وهنا كي ندخلوا داخل لي بريزم شوفوا كيفاش نلقاوهم دي كريستو دي كريستاليت داباتيت كربوناتي ومن بعد هذوك لي كريستو ولا لي كريستاليت ولا الكريستال في السنجولير منين راح يكون يتكون من الهيدروكسي اباتيت بولي سبستيتويي. هذه هي هاليك او ميكروسكوب الكترونيك ابالياج كيفاش نشوفوا هذوك لي باتوني ولي بريزم تاع l'émail. اون كوب لونجيتودينال هذه وهنايا كوب ترانسفيرسال كيفاش يبانو ما عندهمش اون كوب سيركولير و سيكسيون سيركولير ولا هذوما لي بريزم هامليك هذوما لي بريزم وهذو لي l'espace interprismatique ou la substance interprismatique. La plus petite unité composant l'émail est le monocristal d'hydroxyapatite. Le cristal composé avec l'hydroxyapatite pour les substituer. Ces cristaux d'apatite carbonatée sont en forme de ruban de section hexagonale. يكون عنده هذوك les cristaux d'apatite carbonatée la forme تاعهم شوفوا كيفاش راهي un ruban ولا un bâtonnet de section hexagonale. Maille élémentaire de l'émail est donc de l'hydroxyapatite pour les substituer par du carbonate par exemple. Cristal d'émail, forme du ruban de section hexagonale, épaisseur de 25 à 30 nanomètres. L'émail est constitué d'assemblage d'hydroxyapatite arrangé sous forme d'unité compacte appelée prisme. هذه مصباح وحنا نعاودو فيها.
Le prisme est la sous-unité structurale de l'émail. L'unité structurale de l'émail est le prisme. Chaque prisme est enveloppé d'une gaine. Tout prisme, il est entouré ou là enveloppé d'une gaine et séparé de son homologue par un espace rempli d'eau et de matière organique appelé l'espace interprismatique. هاليك هادو هما لي بريزم، هادو الدويرات اللي راهم هنايا، هذه لاغان لاغان. وبعد قال لك بين شاك بريزم وبريزم كاين ان اسباس اللي نعيطولو ليسباس انتربريزماتيك كي رومبلي دو ماتيير اورغانيك اي دو. هذا واش معناتها؟ هنا كيفاش نشوفو اون ميكروسكوب اوبتيك. كوب لونجيتودينال بيان سور il est coloré. وهنا لي باتوني ولا لي بريزم، هاي ليك لاغان، هذه لاغان، هذه لا سبستانس انتربريزماتيك اللي جايين entre les prismes. Section transversale. Le prisme est la sous-unité structure. Sa taille est l'ordre de micromètres. Maintenant, la taille بزاف صغيرة. Son diamètre est de 4 micromètres et s'accroît de la jonction amélodontinaire à la surface, regroupée sous la forme d'un assemblage de bâtonnets minéralisés. Les prismes minéralisés, bien sûr. Tendu de la jonction amélodontinaire à la surface de la couronne. Au nombre de 5 à 12 millions, sa longueur est variable. Une longueur variable, la longueur variable, selon sa topographie. Plus court dans la région cervicale, il atteint son maximum de longueur dans la région cuspidienne. Hamlik, هادو هما les bâtonnets. Hamlik les bâtonnets. هذه la face occlusale maintenant. هادو les bâtonnets. Regroupés sous la forme d'un assemblage minéralisé tantôt. كل حاجة تعود هنا. En coupe transversale, كيفاش نشوفوهم؟ Il ressemble à un trou de serrure. Trou de serrure معناتها شتو وين ندخلو على ديك الثقبة وين ندخلو فيها المفتاح، هكا كيبان كي نكوبيو transversalement. Un trou de serrure. Avec la partie supérieure orientée vers la couronne et la base vers la racine. Cette architecture est désignée sous le terme de Kay-Hall configuration. هاملي كيفاش نشوفوهم. surtout هنا. Coupe transversale des prismes, aspect en trou de serrure. On a des images, شوفوهم. هاوليك هنا عندنا l'émail de surface ولا l'émail aprismatique externe. هنا عندنا les cristaux de l'émail ولا assemblés dans des prismes. La substance هنايا la substance interprismatique. هذه la jonction émail dentine amylodontinaire. وهنا l'émail aprismatique interne. Aspect histologique ultrastructural de l'émail. L'émail n'est pas homogène. Il représente des structures suivantes. معناتها l'émail ما يتكونش غير دي بريزم ولا كاين دي ستركتور، كاين فيه d'autres structures, d'autres protéines. Parmi ces structures, on a les stries de Retzius, figurent les stries de croissance de l'émail pendant l'odontogenèse. L'odontogenèse هي كما قلت لكم هي
la formation des tissus dentaires parallèle à la jonction amylodontinaire. معناتها هذو les traits de Retzius يكونوا parallèles à la jonction amylodontinaire. Elles correspondent à des espaces de moindre minéralisation. معناتها في هذو les zones تكون la minéralisation moindre. Le taux de minéralisation a diminué au cours de l'élaboration de l'émail. L'une entre elles, plus sombre que les autres, il sépare l'émail avant et après la naissance. D'accord. حنايا l'émail تاعنا pendant l'amylogenèse يكون sous forme d'une matrice organique. بعد راح تصرالو une minéralisation يولي عندنا ان émail minéralisé. بصح ما تنساوش، بصح ما لازمش ماشي، بصح لازم تعرفوا باللي هذيك لا مينيراليزاسيون عندها دي فاز دو روبو، معناتها راح تحبس، كاين دي طون وين راح تحبس. كي تحبس لا مينيراليزاسيون ولا ينقص لو طو دو مينيراليزاسيون راح يتشكلوا لنا هكا دي زون. هذوك لي زون نسموهم دي زون ايبو مينيراليزي اللي راح يتمثلوا بلي ستري دو ريتزيوس. بعد باينه بلي مور هذوك شغل كي راح تنقص لو طو دو مينيراليزاسيون راح تصرا لا اون ريبريز. ما راحش يبقى هكاك باسكو حنا على بالنا بلي لي ماي إلي مينيراليزي، وصح عنده شغل نقولوا فترات وين لا مينيراليزاسيون تاعو راح تنقص ولا راح تحبس، بصح بصح راح يربروني، ما راحش يحبس، ما راحش تبقى لا مينيراليزاسيون تاعو ستوبي، لا راح يكمل. معناتها مينيراليزاسيون روبو وهي رايحه، وفي هذاك لو روبو راح تشكلوا لنا دي ستري دو كرواسونس اللي هما لي ستري دو ريتزيوس. هنايا كما رانا نشوفوا une coupe longitudinale d'émail humain. Les traits de Retzius, elles sont représentées par هذو les flèches. عندنا d'autres structures هما les bandes de Hunter-Schreiber. Partant de la surface dentinaire, elle représente une alternance de zones sombres et claires due au changement de direction de groupe de bâtonnets. هذوك les bâtonnets ولا هذوك les prises ما يكونوش في كاع لا surface تاع لي ما يكونوش هكا باراليل، لا سي فو، يكونوا زعما عندنا بلي جروب زعما عندنا ان جروب هكا بعد جروب هكا، شغل شاك جروب راح يبدل هذيك لا ديريكسيون تاع لي باتوني تاعو، ومن بعد هذوك لا ديفيرونس دو ديريكسيون ولا دوريونتاسيون تاع لي جروب دو باتوني راح تمدلنا دي زون دي فوا يكونوا سومبر ودي فوا يكونوا كلير. هذو هما لي ستري دو هانتر شريغر، هذو ماشي دي زون دي بومينيراليزاسيون. في هذه لا فوتو هنا متقدروش تشوفوا مليح باسكو لو كان راهي كولوري راح تقدروا، بصح هنايا لا نروحوا لي بويسون دو ليماي. هادو les buissons de l'émail, ce sont des zones peu calcifiées, maintenant peu minéralisées, nées à la jonction amylodontinaire et irradient en touffe. Les buissons de l'émail, hadothan, ce sont des zones d'hypominéralisation licaïnine, flajonction amylodontinaire. وما يكونوش كاينين في لي سورفاس اكسترن ولا كاينين اكسكلوزيفمون هنايا في لا جونكسيون اميلودونتينير. و هم لي كيفاش يكونوا، هذه هي ليماج تاعهم. لي لاميل سو سون دي فيسور دغوات، دي فيسور معناتها حاجه تكون كروزي
droite contenant une substance hypominéralisée هذو ثاني يكونوا hypominéralisés pouvant atteindre la dentine. هاو لي كليماج تاعهم بصح هذو que ce soit les buissons de l'émail ولا les lamelles ولا les traits de Retzus ولا des traits de les bandes de Hunter-Schreger ماشي معناتها la structure ولا sur le plan histologique la structure تاع l'émail متبدلت لا هي toujours تبقى la structure تاع l'émail متكونه لي cristaux d'hydroxyapatite c'est juste كاين زعما دي زون وين يكونوا كاين ليبومينيرالي وين يكون كاينه ديبومينيراليزاسيون يكونوا كاين دي بوند يكونوا كاين دي بويسون هكا. لا جونكسيون ايماي سيمون لازم تعرفوا بلي لا شوفوا الحاجه لا كومون بين لا حاجه اللي هي كومون بين لا كورون اي لا راسين سي كو عندنا لا دونتين اللي جايه في لا كورون وعندنا لا دونتين اللي كاينه في لا راسين. كاين لا بولب اللي جايه اللي هي لا بولب كاميرال وعندنا لا بولب راديكولير. بصح الحاجه اللي تختلف بين لا كورون و لا راسين سي كو في لا كورون واش عندنا لي ماي وفي لا راسين واش عندنا وفي لا راسين عندنا لو سيمون هذيك لاكوش اكسترن قلت لكم لاكوش اكسترن يسمى راح يكون كاين 3 كونفيغوراسيون ولا 3 تيب كيفاش تكون لا لوكاليزاسيون تاع لي ماي مع لو سيمون. كاين دي زانديفيدو وين يكون عندهم لو سيمون ريكوفر لي ماي لو سيمون هذا il recouvre اسمه يجي هك يجي فوق لي ماي pourcentage تاعو هي 65%. لي ماي اي لو سيمون سو رجوان بوت ا بو معناتها يتلاقاو شغل غير بالحواف غير وين يخلص لي ماي وين يخلص لو سيمون représenté par 30%. l'émail et le sémon restent séparés par une zone dentinaire اللي تكون البورسنتاج تاعو 5%. معناتها l'émail ou le sémon معناتها يكون هك تكون زعما هنايا لا دونتين تكون تبان هنايا تكون كاين لا دونتين هنايا تكون كاين لا دونتين لي ما يكون سيباري على لو سيمون والناس اللي عندهم هكا يكونوا بزاف اكسبوزي لا كاري تاع لو كولي اللي هي لا كاري سيرفيكال كلاس 5. l'histologie de la dentine هذه راح نديروها dans une autre vidéo. هكا نكونوا وصلنا على fin de la vidéo تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله قدرت نفهمكم ونوصلكم المعلومه. نتلاقاو dans une autre vidéo ان شاء الله.